हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माने ये वीडियोटी आपण जोटा देखुछंती ये वीडियोटी बहुत पुराना मीन्स 2 वर्ष हो जीवनी मो कॉलेज टाइम रे जाइथिली नंदनकानन मो सांग मानक सह से टाइम रे किछिटा इश्यू पई मो पोस्ट कर पार नथिली वीडियो को भाबिली एबे कि नंदनकानन जेतु जाइथिली बहुत सारा एन्जॉयमेंट करथिली तो मो भाबिली कि आपण मानक सह शेयर करबी आ आपण मानक देखेबी हम नंदनकानन जाइथिलु केमती कोन एन्जॉयमेंट हेतिला आपण माने भी देखंतु एंड खूब सारा भल पाइबा दिन यदि ब्लॉग टी आपण मानक भल लागि थाए ताल मो वीडियो को लाइक शेयर एंड मो चैनल को सब्सक्राइब करिया पई जमा मध्य भूलिबेनी सो चलंतु आगो को जीवा लेट्स स्टार्ट आमे एठी हम निज बंधु बांधव को देखा करिया आसिचु जे कि हाथी छुआ और हाथी माँ खोजा पे सीरियसली मत मत जे हम घर लोग कहते तते को कलर ड्रेस पहन जाச்சு बोली कला ना तते कंगारू बोली भाबी रखि भल कथा आ ये लिपस्टिक भी जायछि मार के ना जेते के ना अछि तार सब रोड साइड पर नगर अछंती घर लोग कास्त्र स्पेशल जा से करबो जमा नहीं से ऊपर कुंभीरटा अच्छी सूची चलो एंट्री एंट्री करिया तापरे टिकट कटिया को टिकट करछन से टिकट तू काइन किछ न लगे अस्तर के लिपस्टिक अछि दे दे लिपस्टिक ले दे ठीक है जानो बसा पछी जाने पैसा दे टिकेट टिकेट चलो जा नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क वाटर वाटर भी जाई दिबो साइड जे हो हला पशु पक्षी माने कम देखि सेठी जे सब देखिया चलो चलो जीवा सब देखिया हम टिकट मिल गला एठी देखो 3टा टिकट चलो ये छत्ता मंडे की पूरा रेडी एबे कैमरा देखे एबे देखे मोडी गोरा देखे ओफ हो चलो गाइस चलो तुझी बारे हमें नंदनकानन वीडियो पाई फ्लाइट रे नाई कार रे सी भी पादो कार हम पादो कार हम जाऊ चलो तो सेंटा दे दे ए पड़ी जा सो गाइस एठी हम पिला माने जाई छंती बोतल बोतल न फिंगिबार प्रक्रिया पे हियर 50 टका बोतल पानी भर कर देथां तो पानी में पी वो सुविधा अछि भीतर पानी का खबर सुविधा है ग्लास बोतल में स्टील ग्लास है चेनर बंधा है तो टैप थी वो देखो जोड़ लगा है तो वो आर फिल्टर सबूत लगा है गाइस हम गोटे इम्पोर्टेंट कथा कहबू अपन मन बोतल हो छा दे दे सो गाइस इम्पोर्टेंट कथाटा होची कि गाइस एठी हमर बोतल जोटा हमर 50 टका बोतल इम्पोर्टेंट कथा 20 टका सुनो 20 टका किनिथिलु हम याको 50 टका देकी ताको भीतर नउछु ता एंट्री केवल 50 टका और आम एंट्री 50 टका माने बोतल रा वैल्यू आम वैल्यू इक्वल इक्वल निजे पछे हजा बोतल हो जाइबो हजेइबनी चलो एबे जीवा तो ए भितर हमर अवेलेबल नहीं अलाउ नहीं हमर बोट कारण भितर अपरिष्कार करथिबे बोली सेथरे अलाउ करना ना अपरिष्कार करछन बोली अलाउ करछन ना तो कौन हो शिशु उद्यान साइड छोट छुआ मैंने खेलिए गाँव सीढ़ी जा टाइम वेस्ट करिया चल सीधा सीधा जा कौन रही देखिया कि बाघ सिंह हेटा बाघ सामने अच्छे चल जा सिंह मान देखिया एम छत्ता मंडी जाऊँ
ସୁଚିର ଘର ଲୋକ ଦୋଳି ଖେଳିବେ ଗାଇସ୍, ଦୋଳି ଖେଳିବେ। ଏଠି ଦେଖ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଖେଳିବେ। ତମକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ କଣ ଦିଲ୍ ତ ବଚ୍ଚା ହେ ଜି। ଏତେ ବଚ୍ଚା ବଚ୍ଚା ଫିଲ୍ କରନି। ଚାଲ ଠିକ କଥା କହିଲ। এই ଗାଡି ନବା କି ପର ପର୍ସେଣ୍ଟ 80 ନା ମ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ କ'ଣ ବୁଲିବ, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ମଜା ଅଛି ନା ନାଇଁ ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିଲେ ସିନା ମଜା ଅଛି। ଏଇଠି ଏକ ଛୋଟିଆ ଘର ଗୋଟେ, ସେପଟେ ଯିଏ ଆମେ ଟିକେ ବାଘ କି ଭାଲୁ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ଦେଖି ଆସିବା। 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ଫାଇଦା ଉଠେଇବୁ ନା, ତାବେଳେ ଆମେ ଏଠି ବସିବୁ। ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ କିଛି। ଆମ୍ବ ଅଛି ଗଲାବେଳେ ସବୁ ବେଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇକିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ। ଏଠି ଭାଲୁ ଅଛି, ଦେଶୀ ଭାଲୁ ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେଶୀ ଭାଲୁ, ସ୍ଲୋଥ ବିୟର, ସାଉଥ ବିୟର। ହଁ ସାଉଥ ବିୟର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସ୍ଲୋଥ ବିୟର। କୋଉଠି ଭାଲୁ ଯେ? ଏପଟେ ହିଁ ରହିବ, ଏପଟେ ଭାଲୁ ରହିଲେ ପଳେଇ ଆସିବନି। ଚାଲ ଆଉ କୋଉଠି ଥିବ ସେ? ନାଇଁ ଏଇପଟେ ହିଁ ଥିବ। ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା, ସେ ଖରାକୁ ବାହାରିବନି। ଲୋକେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଖରାକୁ ଭାଲୁ ବାହାରିବ ନା। ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଅଛି, ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ସେ ଗାଈ ସେଇଟା ତାର ଗୁମ୍ଫା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ନାହିଁ। କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି କି? ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଆମର 10ଟା। ତ ସେ ଯାଇଥିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବ। ଶୋଇକି ଉଠିନଥିବ। ସକାଳୁ ସେ ସକାଳ 5ଟା ଉଠିକି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଖାଇବା ଖୋଜିବ। ଏଇଠି ଭାଲୁ ଦେଖିଦିଅ, ଆଉ ସେ ଭାଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି ଖରା ଦିନରେ। ସୁଚିକି ଟିକେ ଦେଖ ଗାଇସ୍। ଜାଣିଦେଲା ମୁହଁରେ ଲୁଚେଇଦେଲା। ସେ ଯେ ଲୋକଟା ଅଛିନି, ସେ ଯେ ଲୋକଟା ସେଠି କାମ କରୁଥିଲା, ଆମମାନେ ଦେଖିକି କହୁଛି ଷେଣ୍ଢ ଆଇଲା, ଷେଣ୍ଢ ଆଇଲା। ଷଣ୍ଢ ଆସିଲା କାହାକୁ କହିଲା? ଆମକୁ ହିଁ ଗଲା ଦେଖିକି ହସି ହସି। ଛାଡ଼ ତାକୁ, ପଡୁଆ ଷଣ୍ଢ ବୋଲି ଦେଖାଉଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ହଉଛି କ'ଣ ଏଟା, ସେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଭାଲୁ ମାନଙ୍କୁ ପଟି ସଫା କରୁଥିବା ଲୋକ। ତା କଥା ଇଗ୍ନୋର ମାର। ଠିକ କଥା, ଗୁଡ୍। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁନି। ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଅଛି, ଭାଲୁ ନାହିଁ। ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼, ଭାଲୁ ଅଛି ନାଇଁ? ଚାଲ ଟିକେ କାହାକୁ ପଚାରିଦେବା। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି କହିବନି ତ? ସେ ଚାଲ ଦେଖିବା ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ଆମକୁ ଦେଖିକି। ଏପଟେ ବାଟ ଅଛି, ଇଏ ଏପଟେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଛାଡ଼, ଆମେ ଡର କରିବା ଲୋକ ଟିକେ। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ସେପଟେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଏପଟେ ଚାଲୁ। ଟାଟା ଟାଟା। ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କ ଗଳିତ ପଟେ ମୋଡ଼ି। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଦେଖିନୁ, କେବଳ ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଛୁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ସେ ଭାଲୁ ଭାଲୁର ପଟି ସଫା କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଖିଛୁ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଚିଡ଼ିଦେଲା। ଆମେ ତାକୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଚିଡ଼େଇଦେଲୁ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେନ୍ ଭଲ କଥା। ଗାଇଜ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାକୁ, ସେ ଗୋଟେ କ୍ରାଉନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ କରୁଛ? ସୁଚି ଆମର କୋଉଠି ଅଛି? ସେଠି ବିଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦିଆ ହବ ଯାହାକୁ, ତା ପାଇଁ ବନା ହଉଛି। ହଉ ବନାଅ ବନାଅ, ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ବନାଉଛ। ହଁ, I also do. I also do that in childhood period. So I know that. ये तेरे लिए कौन तू एठी मांकड़ खेल खेलू, मांकड़ सांग सांग तोर कौन एंती कथा करछ देखि तो एटा हेई जो ता मुंडटा एटे पड़ नहीं छोटियाटे। चार समस्त गोटे मुंड बिंदी की जा किसका फोन बज रही है? देखिए बहुत परिश्रम कर लेनी। खस गया तेरा हिंदी सुन मेरा खस गया। हां देखो मेरा फोन दिखाउ छी हालो नहीं जान पान के मो फोन को उठी छु जान दी 30% गाइस एटा मो पाई वर्षा पिटी गला वर्षा रही जा काटी दे भलो रही गेल दब। अरे तोड़ आगड़ पिटी गला से टाइट रही जा खाओ सिन एडी देख रही जा फोटो उठियो बे सिन थाउ सो गाइस भाई नमस्कार देख एमती करछ भाई नमस्कार की भाई अछंती सर खसी गला
ହଁ ହେଲା ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝ ଫିଟିଗଲା ଗାଡୁ ତ ହାତରେ ସେଟା କଣ ବା ଆସୁନ ଯିବା ମତେ ଗରମ ହଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବର୍ଷା ଫର୍ ଦିସ୍ ଖସିଗଲା ଭଲ ହେଲା ଏ ମୁଁ ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି ୟେସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁଚି ମାଇ ସୁଇଟ୍ ସିଷ୍ଟର ଦେଖୁ ଟିକେ ତମ ନା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ଏଠି ଦେଇଦେ ତ ଚାଲ ଯିବା ବାଘ ଭାଲୁ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଖରାରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ଆଣେ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୋ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଆମ୍ବ ଖାଇବ କି ଆମ୍ବ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟ ଆମ୍ବ ପଡିଛି ହେଇଯାଉ କିଛି ଆମ୍ବ ଭାବ ଖାଇବା ନାହିଁ ଆମ୍ବ ନା ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବ ଚାଲ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଚାଲ ତେଲ ଖୁସି ଲାଗିବ ହାତୀ କ'ଣ ପାଇଁ ହାତୀ ମେରା ସାଥୀ ସାଥୀ ନା ତମ ମା ତମ ମାନେ କଣ ତମେ ଯେହେତୁ ଆମର କୁନି ହାତୀ ଛିଆ ଟିକେ ରାଗିଲ ତମ ମା ଗଡ଼ି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ତମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ମା ଏର ସୁଚି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୋଉଠି ଆସ ବର୍ଷା ଆସ ଆସ କୋଉଠି କିଏ ଶୋଇଛି ଦେଖି କିଏ ସେ ଭିତରେ ଦେଖେ ବାଘ ମତେ ଦେଖାଅନି ଦେଖାଯିବନି ଆସୁନି ସେପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଶୋଇଯିବା ସେଠି ଚଷମାଟା କାଢିଲେ ତ ଦେଖାଯିବ କାଢିକି ନାହିଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଦେଖାଅନି ପାଣିରେ ଦେଖି ପାଣି ଚାଲ ଚାଲ କୋଉ କଲରଟା କ'ଣ ନା ଭାଲୁ କହୁଛୁ ନା ବାଘ କହୁଛୁ ବାଘଟା ବା ଚଷମା ଆଣି କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଝାପସା ଲାଗୁଛି ମତେ ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଫୋକସ୍ କର ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଦେଖିବା ସେ ଜାଲି ଭିତରେ କୋଉଠି ଦେଖୁନି ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିବ କୋଉଠି ଆସିବ ଏପଟେ ଆସିବ ନା ଏପଟେ ଇଆଡ଼େ ଆସିବ ଏଇଠି ସେ ପୁଣି ସିଆଡ଼େ ବୁଲିଲା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ତତେ ବୁଲୁଛି ସେ ଯୋଉ କାଇଁ କୋଉଠି ଏଇଠି ତ ଧଳାଟା ଦେଖାଉନି ତତେ ନା ଆବେ ଓ ସେଇଟା ଅନେଇଛି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଧଳାଟା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଅଛି ଅନଉଛି ନା କ'ଣ ଆମକୁ ହେ ହାଏ 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 କରିଦେ ଟିକେ କିଛି କହୁନି ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦେଖିବ କ'ଣ ପଳେଇଲା ସେ ସିଆଡ଼େ ହାତୀ ଦେଖିବ ବୋଲି ଖାଲି ଅନେଇଛି ଏଇଠି ହଲୁଛି ଦେଖ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଫୋକସ୍ କର ସେ ବାଘକୁ ଭାଇ ଏଇଠିକି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଏ ଉଠିଲା ଭାଇ ଭିଡିଓ କର ଏଇଠିକି ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ଆସିଲା ଏଇ ବର୍ଷା ଦେଖିବ ଆସିଲା କି ଏଇଟା ଏପଟେ ଦେଖାଯିବ ଏପଟେ ଆସିଲା ଦେଖେ ଏ ସାଇଡ୍ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବାଘ ସେଇଠୁ ଖାଲି ଚାଲୁଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ନା କ'ଣ ଦିନ ବେଳା ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ କାନନ ଟାଇଗର୍ସ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁନି ଖରାରେ ଗାଇସ୍ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି वी आर प्राउड टू अडॉप्ट 1 नंबर ऑफ व्हाइट टाइगर देखिए ये कौट अच्छी लिखा साहिल भाई सार को ना सार होती व्हाइट टाइगर देखो गाइस व्हाइट टाइगर पुणी बुढ़िया छे कौन से आस गोटे देखा छता खरा जाए कौन अच्छी के जानी କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ के भाई ମୁଁ କହିଲି କଣ ଆଇଲା ଦୁସର ଗଧିଆ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ହେଇଛି ଏଠି ହସ ପଳେଇବା ମାନେ ଆରେ ଅଛନ୍ତି ଗଧିଆ ଅଛି ଗଧିଆ ଛଅ ଥିବେ ଏଇଠି କ'ଣ ଧୂସର ଗଧିଆ ଖୁଆଡ଼ କ'ଣ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଦେଖିଆ କୋଉଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ହେଇଯିବ ହେଇଲୋ ଗଧିଆ ବସିଛି ବିଲୁଆଟା ନା କୁକୁରଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେଇଟା ଶୋଇଛି এইটা বিলু মানে বিলুয়াটা এটা মুভিরে ଥିଲା না এই যে কোউটা মুভি ভেড়িয়া ভেড়িয়া মুভি তারি ভଳିଆ দেখা যাଉଥିଲା নে তারি ଭଳିଆ ମୁହଁ ତାରି ଭଳିଆ ଦେହ ନା
ये भेड़िया ये दीटे छंदी भेड़िया भेड़िया न खाइबा पाई धेड़िया गले नै एरा खाइबा पे दिया बते केते गरम लागछ खोरे की सोइछन चलो जिया सरला गाइस एठी देखिया में कौन एशियाटिक लायन पांथरा लियो पर्सिका कोई लायन अछि सीट 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 देखि भाइजो ओ हां कोच देखो सीट देखा कौन अफ्रीशियन लायन ना कौन लिखा था सेठी से बसी फीमेल सिंह आस चलो जीवा से कुंडे कांडे होची हमें चललु टाटा टाटा बाघ सिंह सब टाटा से कौन खाऊची से खूब सुंदर से खाऊची गोटे फोटो अनौची खाऊच हम कौन अच्छे टॉय ट्रेनिंग ट्रेन ये हूँ मैप नंदनकानन मैप उठल टी वर्षा उठल यू आर हियर और चलो जीवा कोठी जे आमे टॉय ट्रेन चलो 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 एपड़े उन्होंने माड़ हुए माड़ हुए हेल्ले सी डेई पार्बनी पटको ये डेई पार्बनी पटको ये खाई बोलता कौन से जानते नहीं पागलटा कहीं देखो जीवा गाइस अंधार अच्छी मत देखा जाओ नीट देख गाइस किए पेचा कोड़ी किसी देखा नहीं एठी की अछि किसी देखिए मत डर लगे पाम साइबेट आसुन टिके किसी कौन कहीं नहाती ना मुझे एटी बा एटी सूची आसे सूची देखियो सीट ये दिन नर सोइबे रात उठिबे नहीं जंगली बिल्ली नाटा देखो गाइस सेटा जंगली बिल्ली केड़े बड़ होई पूरा बिल्लुआटा भलिया सीटा आउट देखे आउट दी तीनटा सुने ना कहीं तो फूल दे खाओ हाँ पूरी कौन देखे से जूम कर से जूम कर से जूम कर से भाई से गोटे एठी दीटा अच्छी एठी गोटे अच्छी चलो गाइस राफ्टर तो देखा जाऊनी कलाटा ना ता उपरटा सॉरी ता तलटा कला उपरटा धला एपड़ी मो कर शोई पाना लाज लाज मान से खेड़ बड़ बज्र का तो भलसे देखा लाइटिंग करना बेस तो शोब गोटे फिशिंग कैट भाई केमती अनई सुची लाइटिंग दौर फोटो उठा
ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ରାତ୍ରି ଚୋର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାହାରକୁ ଅଛି ସେଠି କିଏଟା କ'ଣ ନା ଶୋଇଛି ଡରୁଛି ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିକି ହେଇଯିବା ଆମେ ଏପଟେ ଯାଇକି ଏପଟେ ଆଇଲୁଣି ଆଉ ତ ଯାଇକି ଆଇଲାଣି ଆଉ ଚାଲ ଫଟୋ ଉଠି ଦେଇଛି ଛାଡ଼ିକି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ହରିଣ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ହରିଣ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି ସେ ମୋର ରିଲ୍ସ ହେଇଯିବ ସେଇଠି ଗାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଦୁଇଟା ଶୋଇଛନ୍ତି ଠିଆ ଆଉ ଦୁଇଟା ସମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଧେ ସମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ସେପଟେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ହରିଣ ଏପଟେ ସମ୍ବର ହଉ ଚାଲ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହରିଣ ସେଟା ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହରିଣଟା ନା ମରିନା ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଲୋ ଆଲୋ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହରିଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହରିଣଟା ସେ ପିଉଥିଲା ପାଣି ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହରିଣ ମତେ ଟିକେ ଛତା ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲ ସିଂହ ଥିବା ହରିଣ ସେପଟେ ବିନା ସିଂହ ଥିବା ମଣିପୁରୀ ହରିଣ କିଏ ଇଏ ଯାହାର ସିଂହ ଅଛି ବଡ଼ ଇଏ ମଣିପୁରୀ ହରିଣ ଆଉ ଇଏ ଆମ ଦେଶୀ କାର ସିଂହ ନାହିଁ ଓ ସେଇଟାର ସିଂହ ଅଛି ସେଇଟାର ନା ସେଇଟାର ସିଂହ ଅଛି ଆଉ କାର ସିଂହ ନାହିଁ ମାନେ କୁନି କୁନି ହରିଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟୁଙ୍ଗର ଟୁଙ୍ଗର ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରନ୍ତି କିଏ ମାନେ କୁଟୁରା ଆକୁ ମାରିକି ଖାଆନ୍ତି ନା କୁଟୁରା ମୁଣ୍ଡ ଟୁକୁରେ ଟୁକୁରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି କୁଟକୁଟ କରିକି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାରତୀୟ ଠେକୁଆ ଲେଖା ହେଇଛି ବଟ୍ ଭାରତୀୟ ଠେକୁଆ ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଇଲୋ ଭାରତୀୟ ଠେକୁଆ ଠେକୁଆ ଧଳା ଥାନ୍ତି ନାଇଁ କଣ କାଳିଆଟା ଆ ପାଇଁ ଏତେ ଚାଲି କୁଆଡେ ପଳଉଛି ନା କଣ ସେଇଟା ବସିଛି ଆଉ ନାଇଁ ଚାଲ ଗାଈ ସେଠି ଝିଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ବଟ୍ କେହି ଝିଙ୍କ ନାହାନ୍ତି କାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛି ଘର ଭିତରକୁ ये ना आम रामेश्वरी मैडम नेउल सॉरी भाई नेउल देखिए कड़े शुभ हुए शुणी से पलैला खेलिए से मीर काट बसी देखा जाऊनी देखा बारा सिंघा 3-4 खंड अच्छा ना वाओ इसमें मुझे बाघोड़ा वाला देखा वाला चलो गाइस ये सरीसृप उद्यान चलो भितर जावा से दी जन देख जाऊँ कौन देखुं गोटे से कौन अच्छी किसी भी नहीं सब अच्छा प्लास्टिक खाली अच्छे जानी चलो गाइस हिरज सप किंग कोब्रा विश्वधर ना कोठी जूम करनु सेटा जूम कर आउडी ऊपर को से कपाट जाए जा को कपाट मो निजे तो देखा गो बैक कैमरा आ फ्रंट कैमरा करबे रे फेस होचरा होची देखो
ସେଇଟା ଶୋଇଛି ସେଇଠି ବା ଓ ସେଇଟା ସେଇଟା ତ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା। ଯୋଉଟା ଦଉଡ଼ିଟା ଅଛି ସେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଅନା ସେଇଟା ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଇନି ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦଉଡ଼ି ସେଇ ସାଇଡରେ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ଦେଖଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଅଛି ସେ ପାଖରେ ହଁ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଦଉଡ଼ି ହେଲା ଦେଖୁଛି ହେଲା ନା ବାବା ଦେଖିଲେ ନା अरे साइड रे से सोची देखो पूरा साइड रे सोची दौड़ीटा जो बंधा है से पूरा जଣା पड़ुनी ପଥର ଭିତରେ ଏଇଟା ପଥରରେ ଖଦି ପଡେ एइडे बाबा मु ठिया है एइडे आउदी क्लियर देखाउ एइडे हम देखो मोर सीधा देखो एइडे एइडे देखो एइडे क्लियर मोर भीतर एइडे आइसोलेटेड के आउनी आगे दिखा दे हाँ बरा आम पुअर गोटे थिला रणा साप बैंडेड क्रेट गाइस बाबा घरे भीतर कुड़ा ओहिराज किंग कोब्रा बोलुनी केड़े बड़ साप होइछ कहलो खाइ दो हमको किए अंक नाम होउछि अमेरिकन एंडुओ सत्तरे लो प्लास्टिक दा कोला प्लास्टिक दा पेटर निश्वास न लांची कुंभीर दीटे शोइछंती गाइस ये देखो कुंभीर शोइछि कौन कोठी उठुनु उठुनु उठु से जो पहाचटा बाहरी से माछ की हल्लु ना ना गाइस ये हमर भक्त ऊपर ऊपर उठे ये हमर भक्त बुढ़ा कुंभीर पत्थरटा पूरा जमा पड़ुछि ना एटा उठी खाउछि ना खाउनी किछि गाइस एडी देखो बुढ़ा कुंभीर ପଠେଇ ଦେଖିଆ ସୁଚି ଯଦି କାମୁଡିବ ଜାଣିବ ସେ ଖାଉଛି ତତେ ପଠେଇ ତ ଦେହ ତ ନା इठू पूरा उठ ए ऊपर बाहर चढ़ जा एडी क्या ये तो एडी का एडी कैसे रोहु ना एडी दिसछि बते ओ भाई सुंदर खाउछि त मस्त एडी कोन पीसा पई हळदिया ना कुंडा हळदिया खाइ कोन काळी काळी खाउछि एकदम फोटो उठि दे अछि बापा सुंदर देखाउछि तापर बसी पड़ी जाई शोइछन्ति हळदिया गंछ गोटे अछि सेठी सेठी गोटे रीडी से पड़ू जा हाय गाइस 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 बासुरीस चलो लीर होनी ते मते इच्छा होनी एडिबा ଏଇଗୁରା ଖାଉଛନ୍ତି ନା माटिया कहिछ ना कोन याको कहंती ଚିତ୍ରା କଇଛି चित्रा कहिछा को कहंती चलो गाइस जिबा आबे हमें ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି एठी किछि भी नाहंती मटर गोमुहा कुंभीर जे किछि नाहंती पानी नाही कुंभीर नाही आस 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 अंटा गाइस हमें कौन कौन से थिला हमर हमर जो सरीसृप उद्यान जाई आइलु छंदीगढ़ रास्ता देख चलो नले मार होई जो मुंड हॉस्पिटल ले जाई परबेनी ए तमें पचारि नब ट्रेन चलछि कि ना पचारिया
तो चलो अब जीवा आम जाऊे टॉय ट्रेन आड़ को देखिया सेमती सुविधा अच्छी नहीं पुणी पुणी चांदी अच्छी रास्ता देखिए चलुनी हो तो चलो जी ये टॉय ट्रेन कहाँ किसी तो देखा लिखाई टॉय ट्रेन हम जाऊँ बुझापी टॉय ट्रेन खेल आस आस ट्रेन कौटे नंदनकानन रूप हुए ऐसे ऊपर एटा चढ़िया कि सेपटे कौन अच्छी से ठीक चलो गाइस जीवा से टॉय ट्रेन टॉय से आड़े आम इे खेल ना छोट पिला ना छोट छोटी बच्ची हूँ मैं कोड़ी जलहस्ती अच्छी बोटिंग काउंटर चलो देखिए गाइस देखो बोटिंग कर ଯିବା ଆମେ ତ 3 ଜଣ ଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଜାଣିଲ ମାନେ ଭାଇ ଯେବେ ମତେ ଦିଅ ପକେଟ ରଖି ଦଉଛି ସବୁ ଟିକେଟ को कलर गाइस ये टिकट देखंतु मैडम को देखो जैकेट पिनछंती सुचीडा ध बी रेडी हम सब रेडी वर्षा सो चलो वर्षा खसी पड़ुछ सुची आसे लिपसीटा तो हैंडल बुले जो पड़े से पड़बो मुझे पड़ बसबी ए पड़े दो 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 एटा नहीं तू पड़ी जा बची कैमरा पकड़ कैमरा ने फोन दा बुला गाइस देखो इति जण माड़ हो जा पटे अरे सेट हो जा ये भी ऐड दे साइड की ए पेट्रोल मारले सिना जीवा अरे आगु मारनु पछ आगु मारे हां दमु तो मारू जा आगु पेट्रोल पछ मारो भाई अच्छा अच्छा हां एबे बुझिबे तू ड्राइवर बागी मो ड्राइव करछि यो स्विचन बसि रहु ना ए पछु मार आरे पछु मार मु बुलेई पूरा यो जदी हम ड्राइवर हैंडल करछंती आमे ए सळा मोर होय गना बुलेबी कोड बुलेबी देखे बुलिया टिके सिखे लेफ्ट बुलेले लाइट कोड जिवो माड ए सळा गाइस हां चलो एबे मजा लागला चलो चलो चले ला 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 सोला पोचा पानी ना धा फोन देखी फोन ए तू कुआडी बुलेई जो सांग हम सेठी पहुंच परियाटी ए हम यार कोड बुलेली सार चलो जिया ए लोक आगु माइले सा जी पासे पड़ी आगु को मारले नु से कहले एमिति एमिति माइले गाड़ी जीवो अरे गाड़ी पछु को जीवो माने हम पछु जाउ जे गागा आगु दिया पे आगु अरे सियार को जीवो कि हम एमिति बुली बसे बुले त आगु मार गाड़ी रे आगपटा कोडा कहले आगपटा एटा हला आगपटा देखे तो मुह देखे पछ को चललो अरे आगु को मार हला हला सांग माने बुल्लु जित बुल्लु मार तो गाड़ी आगु मार कोड बुल्लु देखि जल्दी जल्दी से जल्दी गाड़ी चली गाड़ी एबे गाड़ी मुह सीधा हला हां एबे चलो चलो आगु से पछु चल पछु हम गाड़ी अल हैंडल सीधा करूनु बुली तो गोल गोल चलो सीधा आगु मारे पछु पे लेनु स्टार्ट दियो हां तक बुला हैंडल बुला काड बुले लेफ्ट माइल राइट की जीवो राइट की माइल लेफ्ट ना ना जो बड़ी बुले से बड़ी जे हां 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 एबे सपटू बुली सपटू सांग सपटू से भाई को गले
ଆମକୁ ତ ମନ ଟିକେ ଗାଇଡ ଦି ଏପଟିକି ମାଇଲେ ତ ପଛୁ ମାଛ ନା ଏମିତି ବୁଲିବ ଏପଟେ ମାଇଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ନଉନ। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ତମେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଠି ଚାଲିଲୁ ଫୋନଟାକୁ ଆଗେଇ ଫୋନଟା ବାଗେଇକି ଧରିଛି ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ଗଳି ଯିବ ସରିଲା କଥା ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇଦେବା ଆମେ ଏଠି ତ ରାଇଡିଂ କରୁଛୁ ଏବେ ହେଲା ଠିକ ଚାଲ ଏବେ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ପୁରରେ ବୋଟିଂ କରୁଛି ଟିକେ ତାତି ଗଲାଣି ସେଇଆ ଚାଲ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଚାଲ ଚାଲ ହଉ 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 ପାଣ୍ଡା ବଢିଆ ମସ୍ତ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପାଉନି। ଚାଲ ଆଗକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମାର ଆଗକୁ ମାର କୁଆଡେ ଯିବା ଏଠି ରହିଯା। ଆମେ ବି ପୁରା ଶେଷ ସୀମାକୁ ଆସିଲେଣି ହେରି। ଶେଷ ସୀମା ପଳେଇଲେ ନା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିନୁ ବୋଟ ଖୁଜିଲେ ଜରା ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଇ ବୋଟ ସହ ଏଇ ବୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଦିଥର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବା ଉପରେ ବସିଲେଣି ଦିଟା କଣ କରିବା କହିଲ ତୁ ତ ଖାଲି ବଇଛୁ ତ ପେଡାଲଟା ମାରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡୁଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ମୁଁ କରୁଛି ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ନା ମେନ୍ ଜିନିଷ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ମେନ୍ ନା ନାଇଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କର। ଆମର ଏକ୍ସିଲିଟର ଦେଲେ ଯାଇକିନା ତ ଗାଡ଼ିଟା ଗଡ଼ିବ ଗାଇସ୍ ଆମର ରାଇଡିଂ ସରିଗଲାଣି ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ପେଡାଲ ମାରୁଛି ସେପଟେ ବର୍ଷା ଏପଟେ ମୁଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଚାଲ ଫେରିବା ଆମେ ବହୁତ ବୁଲିଦେଲୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଦି ଜଣ ଦେଖ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି ଦି ଜଣ ଦେଖ ପେଡାଲ ମାରି 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 ମରିଗଲେଣି ଗାଇସ୍ କି ସ୍ପିଡ କରୁଛ ତମେ ଓ ଭାଇ ମୋ ଗୋଡରେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ଏତେ ସ୍ପିଡ ହେଇଗଲା କୁଆଡେ ଯିବା ହଉ ଏପଟେ ସାଇଡ କରି ଚାଲ ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୂଳରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦି ଜଣ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କେମିତି ନବୁଛୁ। सक्सेस कर दे टिके सक्सेस चेयर अप कर सक्सेस ଇଏ କିଛି କରିନି ଖାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ମୋଡିଛି। हैंडल मुड़िया कामटा बड़ काम चलो चलो गाइस सो गाइस बोटिंग करी करी हमको पूरा गरम लागलानी जे पानी अच्छी पानी टी दोन पी दिए पानी गरम जल हस्ती दीटा छंदे वीडियो गाई ये कौन से को लिखाई थी फिर सोई चालू ये लिखाई थी एमु लो एमु एमु पढ़ी पाठरे एमु भी थिला से भल से देखिला ସିକି ନ ନେଇଯିବୁନୁ ସେଇଟା ଉଠୁନୁ कोडा ସେଇଠି ଯା ଯାଉନି हां साइड रे उठे छु व्हाइट कलर टे धड़ा मयूर भारतीय मयूर सेटा गोटे एगुड़ा देखा इच्छा नहीं ये मरी पड़ी गोटे ये कुकुड़ा बोधे रुपेली कुकुट ହ୍ୱାଇଟ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଟା ପୁଛ ଦେବ ଅଛି हाँ कैसे चिंची करछि हे जे सुनेली कुकुट सुनेली सुनेली कुकुट ଏ ସୁନେଲି କୁକୁର ଏଇଟା ହେଇଟି ସେଠି ସେଇଟା ଛୁଆ ଭଳିଆ
वाओ केते सुंदर लागे आरो गोटे गछ ଥାଏ ନା ହଁ ସେଇ ଗଛରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟେ चल जैसे बड़ कुकुड़ा ଏଇ कोड़ा ମୟୂର ଯୋଉ ବଇଛି हंस कला हंस शंख चिल से चिल देखी से गाइज आम पलैलु गोटे जगह को वर्षा छाड़ दे आई से कौन अच्छी के जानी सेठी बस तू देख मैं डाकिक आनुची कौन मस्त देखा ये कौन सब किसी मारा है हाँ विहंग तारणी सब विहंग सब पक्षी मान अच्छा देख तू पक्षी मान सब ये अच्छा सब पक्षी देखो पक्षी मैंने से खट तल भी पशि अधिका से गेंडाड़िया गुड़ा थे ना ना एरा बग गुड़ा बगर सब टाइप एरा हंस हंस गुड़ा थंट देख ये गोटे सुंदरिया चढ़ी माने हंसर गोटे प्रजाति कृष्णसार मृग ये देखु किए कृष्णसार मुझे चिन्ह सब तो कला धला नेड़ी सब अच्छा ये वर्षा राणी आम आसीगले छता मुंडी मुंडी आसुँच स्वागतम माड़ी आस नील गाई देखे दिव्या नील गाई अच्छी चलो जा देखी दे आम पिला मानक कौन है कहलबार केन लगला नंदनकानन भल लगे तेज ठंडा होता शीत दिन आस ठंडा हो आम पूरा कला काठ पड़ सारू या गोटे कड़ा सी रहीगला हाथी देखियो बोली आ रही पारनी हाथी 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 से चंद्रा आशुतोष कौन कौन कहली तू तो ये से क्या देखिए एपटे सरी 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 बाट बुले एपटे चल सो गाइज देख आम पिला अवस्था सब जाऊँ सो गाइज आम बुलिया हो गला आम नंदनकानन तो ये आम जीवु बाहर को देन खाइबू तो एतिक मु ब्लॉग एंड करुची आम फोन चार्ज नहीं तो सो 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 भिडियोटी जदि आप भल लगे ब्लॉग जब भल लगे देन लाइक शेयर आम चैनल को सब्सक्राइब करदे रोची टाटा।